Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab keutamaan bertani dan menanam jika sebagiannya dimakan. صحيح البخاري 2152. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثني الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا نس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 2152 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Al-Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi sedekah baginya. Dan berkata kepada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Aban, telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab beberapa akibat karena sibuk bekerja. صحيح البخاري 2153. حدثنا الحلاه بن يوسف حدثنا الحلاه بن سالم الحمصي حدثنا محمد بن زياد الهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله له الذل. قال أبو عبد الله واسم أبي أمامة صدي بن عجلان. Sahih Bukhari 2153 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Salim Al-Himsi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zaid Al-Alani dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, ketika ia melihat cangkul atau sesuatu dari alat bercocok tanam, lalu ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang seperti ini tidak masuk ke rumah suatu kaum kecuali Allah akan memberikan kehinaan padanya. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, dan nama Abu Umamah adalah Sudai bin Ajlan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab memelihara anjing untuk menjaga tanaman. صحيح البخاري 2154. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو مشي. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. Sahih Bukhari 2154 telah menceritakan kepada kami Muadz bin Fadalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak 1 qirot kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing jinak. Ibnu Sirin dan Abu Sholih berkata, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
kecuali anjing untuk menggembalakan kambing atau ladang atau anjing pemburu. Dan berkata Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjing pemburu atau anjing yang jinak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab memelihara anjing untuk menjaga tanaman. صحيح البخاري 2155. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوء وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرع نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. Sahih Bukhari 2155 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yazid bin Hushaifah bahwa As-Saib bin Yazid menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Sufyan bin Abi Zuhair, seorang yang berasal dari suku Azdi Syanuah yang juga merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memelihara anjing yang bukan digunakan untuk menjaga ladang atau menggembalakan ternak berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak 1 kirot. Aku, As-Saib, bertanya, apakah benar kamu mendengar ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia menjawab, ya demi Rob masjid ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab penggunaan sapi untuk membajak. صحيح البخاري 2156. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للإحراث قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. Sahih Bukhari 2156 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Gundar telah menceritakan kepada kami Syubah dari Sa'ad bin Ibrahim berkata, aku mendengar Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat, orang yang menunggang sapi betina akan diremukan oleh sapi tersebut seraya berkata, aku diciptakan bukan untuk ini, tapi aku diciptakan untuk membajak. Beliau bersabda, aku beriman tentang kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Dan akan ada pula seekor serigala yang memakan kambing lalu penggembalanya mengikutinya. Maka serigala berkata kepada penggembala itu, siapa yang mengawasi kambing itu pada hari berburu ini yang tidak ada yang menjaganya kecuali aku? Beliau bersabda, aku beriman tentang kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Abu Salamah berkata, saat itu Abu Bakar dan Umar tidak berada di tengah-tengah orang saat beliau menceritakan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab jika seseorang berkata berilah aku modal perawatan pohon kurma ini, maka engkau akan bisa memanennya dengan aku. صحيح البخاري 2157.
حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤون ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. Sahih Bukhari 2157 telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi telah mengabarkan kepada kami Syuaib telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanat dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Ansor berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini. Beliau menjawab, tidak. Mereka, kaum muhajirin, berkata, cukup kalian berikan kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut nanti kami mendapat bagian dari hasil buahnya. Mereka, kaum Ansar, berkata, kami dengar dan kami taat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab memotong pohon dan pohon kurma. صحيح البخاري 2158 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سرى بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. Sahih Bukhari 2158 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membakar kebun pohon kurma Bani An-Nadir dan menebanginya yang berada di Al-Buwairah dan kepada kebun itu Hasan bersya insinyur, kehinaanlah bagi para pembesar Bani Luai. Telah tersebar kebakaran di Buwairah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab memotong pohon dan pohon kurma. صحيح البخاري 2159 باب حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا الحله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لصيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. Sahih Bukhari 2159 bab telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hanzalah bin Qais al-Ansori dia mendengar Rafi bin Hudaijah berkata, di Madinah kami adalah orang-orang yang paling banyak bercocok tanam. Sering kami menyewa tanah di sebuah kawasan tertentu milik tuan tanah, di antaranya ada yang gagal dan tanah masih seperti apa adanya, dan di antaranya ada yang berhasil sehingga tanah menjadi rusak, sehingga di kemudian hari kami dilarang sewa menyewa tanah ini. Ketika itu, emas dan uang belum ada. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab menggarap lahan dengan mendapatkan setengah bagian. صحيح البخاري 2160 حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا نس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه ماء وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير فاقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي
النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنها من اختار الأرض ومنها من اختار الوسط، وكانت عائشة اختارت الأرض. Sahih Bukhari 2160 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyad dari Ubaidullah dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkannya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaybar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak 100 wasak, 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Kemudian Umar, pada masa kepemimpinannya, membagi-bagikan tanah Khaybar. Maka istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada yang mendapatkan air sumur, tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima hak dari hasilnya. Sedangkan Aisyah memilih tanah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab jika lama tahun tidak menjadi persyaratan dalam penggarapan tanah. صحيح البخاري 2161. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. Sahih Bukhari 2161 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaybar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab jika lama tahun tidak menjadi persyaratan dalam penggarapan tanah. صحيح البخاري 2162. باب حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر قلت لطاوس لو تركت المخابر فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال عمر إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرج معلوما. Sahih Bukhari 2162 bab telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan Amru berkata, aku berkata kepada Taus, mengapa tidak kau tinggalkan sewa menyewa sementara mereka beranggapan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mereka? Dia, yaitu Amru berkata, sungguh aku telah memberi dan mengenalkan pengetahuan yang cukup kepada mereka dan sesungguhnya orang yang paling mengerti dari mereka telah mengabarkan kepadaku, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang dari itu tetapi beliau bersabda, seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya daripada dia mengambil dengan upah tertentu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab akad penggarapan tanah dengan Yahudi. صحيح البخاري 2163. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا الحله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. Sahih Bukhari 2163
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab syarat yang dimakruhkan dalam akad penggarapan tanah. صحيح البخاري 2164. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيين عن يحيى سمع حنظلة الزرقية عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 2164 telah menceritakan kepada kami Sodakoh bin Al-Fadl telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Yahya bahwa dia mendengar Hanzalah Az-Zuraki dari Rafi radhiyallahu anhu berkata, kami adalah orang yang paling banyak memiliki kebun di Madinah dan di antara kami ada yang mempekerjakan orang untuk menggarap ladang dan berkata kepada penggarapnya, ini bagian untukku dan ini untukmu dan seandainya tidak menghasilkan maka kamu tidak mendapatkan apa-apa. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang praktek ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab jika menanam dengan harta milik suatu kaum tanpa izin mereka, sementara dalam tindakan tersebut ada kemaslahan bagi mereka. صحيح البخاري 2165. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمر حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأنطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان لي ودان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى امسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرج نرى منها السماء ففرج له فرع السماء وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت علي حتى أتيتها بماء دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فأفرج عنا فرج ففرج وقال الثالث اللهم إن استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فارغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله فقلت أذهب إلى لك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي ففرج له قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيد.
Sahih Bukhari 2165 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir telah menceritakan kepada kami Abu Damrah telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 orang yang sedang bepergian lalu hujan turun hingga akhirnya mereka masuk ke dalam gua pada suatu gunung. Lalu sebuah batu jatuh dari gunung di depan mulut gua sehingga menutupi mereka. Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, perhatikanlah amal-amal yang pernah kalian amalkan semata karena Allah lalu berdoalah dengan perantaraan amal-amal tersebut semoga Allah Ta'ala berkenan membukakan batu tersebut untuk kalian. Seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah renta dan aku juga mempunyai anak yang masih kecil di mana aku menggembalakan hewan untuk makan minum mereka. Apabila aku sudah selesai aku memerah susu dan aku mulai memberikan susu tersebut untuk kedua orang tua, aku mendahuluinya untuk kedua orang tuaku sebelum anakku. Pada suatu hari aku terlambat pulang hingga malam dan aku dapati keduanya sudah tertidur. Maka aku mencoba menawarkan susu kepada keduanya, aku hampiri di dekat keduanya dan aku khawatir dapat membangunkannya dan aku juga tidak mau memberikan susu ini untuk anak kecilku padahal dia sedang menangis di bawah kakiku meminta minum hingga terbit fajar. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridho-Mu, maka bukakanlah celah batu ini sehingga darinya kami dapat melihat matahari. Maka Allah membukakan batu itu hingga mereka sedikit dapat melihat matahari. Kemudian yang lain berkata, ya Allah, bersamaku ada putri pamanku yang merupakan orang yang paling aku cintai sebagaimana umumnya laki-laki mencintai wanita. Suatu hari aku menginginkannya namun dia menolak aku hingga kemudian aku datang kepadanya dengan membawa 120 dinar agar aku bisa berbuat mesum dan menyetubuhinya. Ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya dia berkata, wahai Abdullah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan cara yang hak. Maka aku pun bangkit. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridho-Mu, maka bukakanlah celah pintu gua ini untuk kami. Maka batu itu kembali terbuka. Kemudian orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempekerjakan orang pada ladang padi. Ketika sudah selesai dia meminta upahnya, aku memberikannya namun dia enggan menerimanya. Sejak itu aku meneruskan bertani, hingga aku dapat mengumpulkan harta yang banyak dari hasil yang aku kembangkan tersebut. Orang itu datang kepadaku lalu berkata, bertakwalah kamu kepada Allah. Aku katakan, pergilah lihat sapi itu beserta penggembalanya dan ambillah. Dia berkata, bertakwalah kepada Allah dan jangan mengolok-olok aku. Aku katakan, aku tidak mengolok-olok kamu, ambillah. Maka dia mengambilnya. Jika aku kerjakan itu semata mencari ridho-Mu, maka bukakanlah celah batu gua yang masih tersisa. Maka Allah membukakannya. Abu Abdullah berkata, dan berkata Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dari Nafi, makna fabaka itu maksudnya fasa'a itu, aku bersungguh-sungguh untuk menyetubuhinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab wakaf para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. صحيح البخاري 2166 حدثنا صدقة أخبرنا الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. Sahih Bukhari 2166 telah menceritakan kepada kami Sodakoh telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman dari Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata,
Kalaulah tidak memikirkan kaum muslimin yang lain, tentulah aku sudah membagi-bagikan setiap wilayah yang aku taklukkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membagi-bagikan tanah Khaybar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab orang yang menghidupkan tahan mati, kosong. صحيح البخاري 2167. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. Sahih Bukhari 2167 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah tak bertuan, maka orang itu yang paling berhak atasnya. Urwah berkata, Umar radhiyallahu anhu menerapkannya dalam kekhilafahannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab orang yang menghidupkan tahan mati, kosong. صحيح البخاري 2168. باب حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان الحله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. Sahih Bukhari 2168, bab telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Musa bin Uqbah dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya radhiyallahu anhu bahwa malaikat diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau singgah untuk beristirahat di Zulhulaifah di dasar lembah dan dikatakan kepada beliau, sesungguhnya Anda sekarang sedang berada di batha yang penuh berkah. Dan berkata Musa, saat itu Salim beristirahat bersama kami di tempat singgahnya Abdullah ketika sedang mencari tempat singgah yang tepat untuk peristirahatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada posisi bawah dari masjid yang ada di dasar lembah itu, di mana letaknya berada di tengah antara mereka dan jalan yang mereka lalui. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab orang yang menghidupkan tahan mati, kosong. صحيح البخاري 2169. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمر في حجة. Sahih Bukhari 2169 telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Ishak dari Al-A'raj berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam ini malaikat yang diutus oleh Rabbku datang kepadaku. Saat itu beliau sedang berada di lembah Al-Aqiq dan malaikat itu berkata, sholatlah di lembah yang penuh barokah ini dan katakanlah, aku berniat melaksanakan umroh dalam ibadah haji ini. Menurut ijma ulama sahih.
Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab jika pemilik lahan berkata, aku menetapkan untukmu apa yang Allah tetapkan, namun ia tidak menyebut batas waktu tertentu, maka bagi keduanya berlaku hukum sebagaimana yang mereka ridhoi. صحيح البخاري 2170. حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله والرسول صلى الله عليه وسلم ومسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. Sahih Bukhari 2170 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Mikdam telah menceritakan kepada kami Fudail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa telah mengabarkan kepada kami Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj berkata, telah menceritakan kepadaku Musa bin Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma mengusir Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Khaybar berkehendak untuk mengusir kaum Yahudi dari wilayah tersebut. Dan ketika beliau menguasainya tanah Khaybar beliau manfaatkan untuk Allah, Rasulnya dan kaum muslimin dan beliau berkehendak mengusir kaum Yahudi darinya, namun kaum Yahudi meminta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam agar beliau mengizinkan mereka tetap tinggal di sana untuk memanfaatkannya dan mereka mendapat hak bagian separuh dari hasil buah-buahannya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tetapkan kalian tinggal dan memberdayakannya sesuai kehendak kami. Maka mereka menetap di sana hingga akhirnya Umar mengusir mereka ke daerah Taima dan Ariha. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saling menolong sesama mereka dalam bercocok tanam. صحيح البخاري 2171. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا الحلهي أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافق قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نآجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال لا تفعل زرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة. Sahih Bukhari 2171 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i dari Abu An-Nahasyi, Maula Rafi bin Hudayjahku mendengar Rafi bin Hudayjah bin Rafi dari pamannya, Zuhair bin Rafi, Zuhair berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari suatu urusan yang kami dapat mengambil manfaat darinya. Aku bertanya,
apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti suatu kebenaran? Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil aku seraya bertanya, apa yang kalian kerjakan dengan tanah ladang kalian? Aku jawab, kami memberi upah untuk pekerja dengan pembayaran 1/4 bagian atau sewasak dari kurma atau gandum. Beliau bersabda, janganlah kalian lakukan tapi tanamilah oleh kalian sendiri atau pekerjakan orang tanpa bayaran atau kalian biarkan tanah kalian. Rofi berkata, aku katakan, kami mendengar dan kami taati. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling menolong sesama mereka dalam bercocok tanam. صحيح البخاري 2172. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. Sahih Bukhari 2172 telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i dari Atok dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah 1/3, 1/4 atau setengah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Dan berkata Ar-Rabi bin Nafi Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling menolong sesama mereka dalam bercocok tanam. صحيح البخاري 2173. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاوس فقال يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. Sahih Bukhari 2173, bab telah menceritakan kepada kami Qabisah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru berkata, aku ceritakan kepada Taus maka dia berkata, ditanami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang dari itu tetapi beliau bersabda, seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya tanahnya untuk digarap, lebih baik baginya daripada dia memungut bayaran tertentu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling menolong sesama mereka dalam bercocok tanam. صحيح البخاري 2174.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم زارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فاسأله، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكرم مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. Sahih Bukhari 2174 telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ayub dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mempraktekkan sistem upah bagi penggarap ladang pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan di awal pemerintahan Muawiyah. Kemudian diceritakan dari Rafi bin Hudayj bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menyewakan ladang. Lalu Ibnu Umar pergi menemui Rafi dan aku pergi bersamanya, lalu bertanya kepadanya, maka dia menjawab bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menyewakan ladang. Maka Ibnu Umar berkata, sungguh kamu telah mengetahui bahwa kami menyewakan ladang pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan bagian seperempat atau dengan jerami yang harus kami bayarkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saling menolong sesama mereka dalam bercocok tanam. صحيح البخاري 2175. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي الحله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. Sahih Bukhari 2175 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Salim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mengetahui bahwa ladang biasa disewakan pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar takut kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan sabda lain tentang masalah itu yang dia tidak mengetahui sehingga akhirnya dia meninggalkan menyewakan tanah ladang. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab menyewa tanah dengan emas dan perak. صحيح البخاري 2176. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. Sahih Bukhari 2176 telah menceritakan kepada kamu Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Hanzalah bin Qais dari Rafi bin Hudayj berkata, telah menceritakan kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas apa yang tumbuh di atasnya dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah.
maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Lalu aku bertanya kepada Rafi, bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham? Maka Rafi berkata, tidak dosa, boleh, dengan dinar dan dirham. Alaits berkata, pelarangan tentang itu karena bila dipandang oleh orang yang faham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena khawatir ada bahayanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab menyewa tanah dengan emas dan perak. صحيح البخاري 2177. باب حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال حدثنا الحله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له لست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن يزرع قال فابذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول له دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 2177, bab telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulayh telah menceritakan kepada kami Hilal. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Amir telah menceritakan kepada kami Fulayh dari Hilal bin Ali dari Atok bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dan di samping beliau ada seorang laki-laki penduduk Badui, ada seorang dari penduduk surga meminta izin kepada Robnya untuk bercocok tanam. Maka Robnya berkata kepadanya, bukankah kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau? Orang itu berkata, benar, tapi aku suka bercocok tanam. Beliau berkata, maka orang itu bersegera menanam benih sehingga tumbuh berkembang dengan sangat banyak hingga ketika panen hasilnya sebanyak gunung. Maka Allah berfirman, tidak ada yang melebihi kamu wahai anak Adam. Maka laki-laki Badui itu berkata, demi Allah, tidak akan Anda temui orang seperti itu selain kaum Quraisy dan Ansor karena mereka para petani sedangkan kami bukanlah petani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab penjelasan tentang cocok tanam. صحيح البخاري 2178. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعاؤنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل الذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. Sahih Bukhari 2178 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Yakub bin Abdurrahman dari Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kami selalu bergembira bila datang hari Jumat karena ada seorang wanita tua yang mencabut ubi milik kami yang kami tanam di selokan kebun lalu dia memasaknya dengan mencampurnya dengan biji gandum. Yakub berkata, aku tidak tahu kecuali dia mengatakan bahwa tidak ada lemak dan minyak.
Apabila kami telah selesai sholat Jumat maka kami datang ke rumah wanita itu lalu dia menyuguhkan masakannya itu kepada kami. Itulah mengapa kami bergembira dengan kehadiran hari Jumat karena adanya makanan yang disuguhkannya itu. Dan kami tidaklah makan siang dan tidak pula tidur siang, kailulah, melainkan setelah selesai sholat Jumat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Muzara'ah, Pertanian. Bab penjelasan tentang cocok tanam. صحيح البخاري 2179. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث وله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت أمرا مسكينا زموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت نمر ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. Sahih Bukhari 2179 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang-orang mengatakan Abu Hurairah adalah yang paling banyak menyampaikan hadis dan Allah Maha memenuhi janji. Dan mereka berkata, mengapa Muhajirin dan Ansor menyampaikan hadis tidak sebanyak yang aku sampaikan? Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin mereka disibukkan dengan berdagang di pasar-pasar dan saudara-saudaraku dari kalangan Ansor mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka, bercocok tanam. Adapun aku adalah seorang yang miskin, aku selalu bermulazamah, mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan isi perut sekedar kebutuhan pokok, dan aku selalu hadir dalam majelis saat mereka tidak bisa hadir dan dapat menjaga hafalan saat mereka lupa. Dan pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali-kali janganlah seorang dari kalian menghamparkan kainnya sebelum aku selesai menyampaikan sabdaku ini lalu dia mengumpulkannya dalam dadanya yang akhirnya dia melupakan sesuatu dari sabdaku untuk selamanya. Maka aku hamparkan kainku yang bermotif karena aku tidak memiliki kain yang lain hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan sabda beliau lalu aku kumpulkan dalam dadaku. Maka demi zat yang mengutus beliau dengan hak, tidaklah aku lupa satupun dari sabda beliau hingga hari ini dan demi Allah, kalau bukan karena dua ayat dalam kitabullah maka aku tidak akan menyampaikannya sesuatu hadits pun kepada kalian selamanya. Lalu dia membaca, Innal lazina yaktumuna ma anzalna aminal bayyinati wal huda, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, hingga firman-Nya yang Maha Penyayang, Al-Baqarah 159-160. Menurut ijma ulama sahih.